2024 আজিয়া তিনিটা জীবন মাঝে একটু দিনে আর মা বোনাই আর সব মায়া বন্ধুরা ল্যাব করছে আর সব মায়া বন্ধুরা ল্যাব করছে দুনিয়া আজিয়া আজিয়া তিনিটা মাঝে অনেক আয় যদি তাই না বাড়ি অনেক আয় যদি তাই না বাড়ি বসে এত আমাদের মানুষ কি হবো আজিয়া গণিকা বলো সীমা অধীন সেদিন মাঝে আর 12-10,000 ওরে মানুষ র্যাব করছে আর 10-12,000 ওরে মানুষ মারি গেল আজিয়া দিনরা তো বাস দিল আজিয়া আর কালি এতলাই 95 জন 43 জন আর বেগুনে মা বোনের দিন আর কাম জমি মাথা হারাই রেসি ইতার আলাই বলে হাঁড়ি ইতার আলাই বলে জানি সব আলাই দোয়া করি यार बात है आरा 2017 मध्ये 2017 मध्ये जिबा जिनसाइड फेस होती तुगा मध्ये आरा जमीन हाजी लोनाला आरा हाजी आरा जमीन हाजी आरा हाजी कोई आरा मागुने दिना राशिने राजाला राशिन काय माहिती ओलेगिन जिबा 7 week of genocide in 2024 number genocide ছিলেন জীবন মাঝে জীবন genocide করেন জীবন মাঝে আর জমিন তো লাগাইল আর মা বোনের করে জুলুম করে গেল আর বাবাইরা তো জুলুম করে গেল আর কান জমিন মাঝে মে 17 তারিখ মুসিদমের মাঝে 2000 ওর মানুষ জোয়াদি বুড়াদি পেট গন্ডাদি মারি গেল ওনারা এই জুলুম করিও রে আর না বলেন ধরে মারি গেল দিনার বদলালে তো সোনে এই জুলুমার বদলালে বলা না তৈরি আসনে ইয়ার বাদ যায় অগস্টের 5 তারিখ 6 তারিখ লন্ডন মাঝে আরকান আর্মিয়ে আর মানুষ করে জুলুম করি আর মানুষ করে ভক্ত নারাজি ড্রোন মারি গেল ড্রোন মারি ধরে 3,000 ওরে মানুষ মারি গেল আজও পর্যন্ত টেঙ্গাগর জড়িয়ার মধ্যে লাশকল বাসেন ওনারা ওই কারণ আছে টেঙ্গাগর মধ্যে লাশ বাসেন তো ওই কারণে টেঙ্গাগর লাশ বাসেন
अच्छा रेडी हो गया कैमरा में अबे चलते हैं तो बाबा पुलिस जाग में जाए चलते हैं तो बाबा पुलिस जाग में जाए पुरानी की आजीरों का वही हाथ है होती नहीं जो कौम हक बात में एज्जा उस कौम की हाकिम है फकत उसकी सदा हक कदारो रहते हैं नौ तो दिखे गुलामियों का बिनी का निजतन बांगी न जाए बंगोय बांगी फेरा मुनी मते आजादी होती बा फरोटा देवान तीनों डम्मा तो होनी का दे दे नो खानी रुआ बोला दे इंशाल्लाह आरी दिवा जुने से आजादी जोम अरकान जमीन याद रहे आरन मादर लेन जाता हुआ खानी दिवा जुने से अरकान जमीन रहे लोई बोला भी तो यार आसीने से अरकान जमीन यार आरन पास जाती ना जमीन आरन मिरासी जमीन आरन में उठे आरन इंशाल्लाह मौजूद वाले दुनिया में दे स्टूडेंट वाले की करो ना बेतु देखो स्टूडेंट वाले की करो देखो दुनिया रे स्टूडेंट वाले दुनिया बदली वाले आरन स्टूडेंट वाले हाला बेकरे कैंप में आजा बनकर आरन हाला बेक साइल निकले आरन जो मिला तो यारो गाय थोड़ी क्यों गया सिया आरन माबुरे तोरियत पासे आरन माबुरे तोरे लेप करे आरन पापायन मारी करे आरन जो कैंप में दे हाला बेक लय 500 टिया लय पागदा बेक बोझा बेची आरन होजो मजे कैंगुरी मजे याल्ला पुपागा नगुरी गुरी बोते की ओ मासियो गाय थोड़ी क्यों गए अल्लाह नबी फरमाते अना गुयूरुन अल्लाहु अगयुर मिन्नी इन्नल्लाह युहिब्बुल गुयूर गाय थोड़ी बेची रोशिस आरन गाय थोड़े भाई आरन गाय दियो होने आरन माबुर दोरियन मोरे फारुन मोरे मोके मारे परमानी मारे मेलेशियन मोरे अरकान मोरे आरन जो तागी एतो लाई बाजियोल मोर मुर बियोकल आरन तो यार ऐसी रोहिंग्या हक करला से दुडोला गला बरे ए दुडोला गजू इंशाल्लाह ना तो यार सुन दे तो यार सुन दे हमारा जुदे साथ दे दी और बाजियो आज यहाँ को समझूंगा और मेरा यार नहीं ए भाई नो बोल और हो जाओ कैमरा वाला सीधे मानो सबको देखो काम सारी सारी अब बाजियो को ना देश दिए तो बोल रहा मैं पर आ ना सकूं हमारा भी वादा आर न जाइयो रोहिंग्या को प्रति ताकियो रोहिंग्या को प्रति मोरियो गेम का आर बंचालो रोहिंग्या को आजादी फटकुर वाला हम दे होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन हम दे नो गेम और आहिर बच्चे दिखाई गेम खेलने वाला तो यार सुन से तुम हो कौन हमको इंस्ट्रक्शन देने वाला गेम को फाइनल करने के लिए तुम्हारा आरने गेम और फाइनल करने वाला ज्यादा इंस्ट्रक्शन दो तुम्हारा हम लोग जो एसआरएम लेवल हो इतना राजिया हो गेम आर मंचाले अम्मी आर मंचाले फाइनल कुछ गेम और आइले कुछ तो कराई इंशाल्लाह गेम जल्दी दिन तो है एक दिन में तो रोहिंग्या को मरते हसी ओनरा बेकुने मिली आर बेकुने मिली आर कारण जो भी यार रे आजाद करियो इंशाल्लाह भाई हो जाए आर कारण जो भी आजाद करियो तुम जाए ओनरा आरा नहीं प्रोग्राम आरा तो विभिन्न देशों में देखो दुनिया में ओनरा बेकुने हो चाहिए गंदा है ना रोहिंग्या को में हिस्ट्री में दे हॉलोदिन रोहिंग्या यूनिफॉर्म की रोहिंग्या कल्चरल ड्रेस की यूएन हेडक्वार्टर में तो से बोलते के तो हॉलोदिन देखते हैं रोहिंग्या ओनरा जो स्टूडेंट हुआ है स्कूल यूनिफॉर्म में यूएन हेडक्वार्टर में तो बोलते के तो हॉलोदिन देखते हैं ओनरा आरा पाया ओनरा ला मोहब्बत हसीदा तल्ला आजिया जागाया नमदे जाइरो बोलते के तो ओनरा सो आजो बोला यूएन हेडक्वार्टर में तो आजो बोला আর রোহিঙ্গা গভর্নমেন্ট সেফটি সিকিউরিটি যেদিন না হতো এদিন না যাই মানে বই দেখতে দে ওনারা আর পাই ওনারা এন বুঝিবা দে মানুষ উপান্ত হনিতে গিয়ে আর তোর ফুতুন রোহিঙ্গা গভর্নমেন্ট হকল্লা রোহিঙ্গা গভর্নমেন্ট সেফটি সিকিউরিটি জোরে বললা ইউএন হেডকোয়ার্টার মন্টু যাই আজও পর্যন্ত বই দেখতে দে আর রোহিঙ্গা গভর্নমেন্ট সেফটি সিকিউরিটি হতে ইনশোর করে দিবি এতে আই আন্দোলন শুনবে এন বই দেখতে দে এন্ডিলা গভর্নমেন্ট হিরো কোন আর তো জোর না নাকি দে Betul, escatan laju dia deh, onoran baik, aral, kuat di hasgar tu baik. Kata ujian saya, di la gomor hero kolore, aral betul sorot betul. Kali ini tu insyaallah. Ya gomin azadillah, saya zulat pare, yo made, fight kori hamara, insyaallah tu ya. Eh, tolai bahasiyo, iman nor, iman nor.
আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লা তাকুনুতু মির রাহমাতিল্লাহ ও বাজিও কল ও মতো কল পর আল্লাহ রহমত না আমি নয় পরে হামাকা আল্লাহ রহমত না আমি করিব অনরা হকরা পাইবা ওলেকিন শরত আছে অনতুন সাদা করে সাদা স্ট্রাগল করা করিব মেহনত করা করিব অনকানে না পাইবা এমনিলা গরিব আল্লাহ বাদদার দিনে বিরাসি জমি বলবা অনরা আরাবে গুনে মিলি একটা বাগস্তাতে একটা রান্ন করি আর জনরা একটাই নগরি ও বাজিও কল আহিরো গিয়ে গই আজিয়া পুরা দুনিয়ায় আসলে রঞ্জগের আতর্ভুক্ত একটা আজদুল করি কামাল চাই একটা আজদুল করে আরজ গুজল ফন্নান ও আর কারো জমির মধ্যে রঞ্জলা 1 ইঞ্চি জায়গা নাই 1 ইঞ্চি আছেন যে 1 ইঞ্চি জায়গা নর আগে আর কান আর্মি পুরো কন্ট্রোল করি ফেলাইয়ে আর কান আর্মি মগত বর্মাত্র আর বেশ জুলুম করি ফেলাইয়ে এ আর হদিন একটা রাখবো আর হদিনের একটা কথা কি অনারে সুদ ধরি আদর করি ফদ ধরি আতর ধরি আয় অনারে ঠেম ধরি অনারে মাসাইল ইয়ান অনারা আল্লাহ ওয়াস্তে রহিয়া মুসলিম কোন একিন যে সবিন দিয়ে তোলা অনারা একটা জুড়ি দি বলো বেগুনে আর কারণ জমিনের ফোকাস বানাই দুশ্মনের মোকাবেলা করি বলে তো আর ইনশাআল্লাহ ভাই ইনশাআল্লাহ আর দুশ্মন আর কান আর্মি আর দুশ্মন বর্মার মিলিটারি বিরতন বদলে বলে তো আসলে যায় আর জমিন দিন হারিয়ে ইনশাআল্লাহ আমাদের রক্ত যেতে দিন আছে এতে দিন ভাগ্য আছে তো আসলে যায় আল্লাহ আল্লাহ তাআলা দুনিয়ারে এ জমিন হিয়ানোর হই বল্লা মেহনত করি বল্লা আল্লাহ রহমতের ভরসা করি বল্লা বেগুনের তৌফিক দান করো আয় আর স্পিচার শেখ জন উপসর্গ গাবে এগো আরে ইউ বেরে ego are impere dinusai tarake mema asurago tare are impere nengida kware abrewa rachire nimi tane prego amre so pranare nimi tane prego amre so pranare muma bhuta tare kware pele rachire রঞ্জা গমে তো জমি দিন জায়গা জমি দিন আমার তো হারিয়ে বললা বেগুনের মেহনত করি বললা একটা করে ছুড়ে দি নিজের কৌমা ফিকির করি বললা তো বিজ্ঞান দান করো আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ